आम स्वागत करछु आम चैनल मोना ऑफिशियल 132 को तो को पूरा सॉस हेलानी खाइबा टाइम पूरा 2टा बाजी गलानी बोथे तो एबे हम स्टार्ट करबा किछ कहबानी आमे हां पनिशमेंट रखुनु आपण माने जेबे हमको कमेंट करिवे पनिशमेंट कोन हबा दरकार कोन नै आमे सेबे पनिशमेंट करिवो एबे तो बस खाली चैलेंज होउची तो एबे चलो तो हम स्टार्ट करबा खाइबा बेसी गपिबानी मम्मा मो मोरे पानी होचे आता मोर खाना मोरे पानी होचे ओके स्टार्ट कर 3 2 1 आ तो खाली करे दे आज तो मो धनु को मो हरै आयो काम कर इधर फट नहीं छु हाथ से दे दो खाई दो आधा चले दे गरम गरम पूरा तो खा लो बस जरा तो दे दे तो खुद का पानी तो तू ले खाओगा बाबा अच्छा तो फिर मामा को लेगा मामा तो हल्ला मामा दादा আছে না মোর কম আছে मैं गरम खाइबा वो भी मोर तो सुन नहीं गला बापा को हरेवा नाम मुमकिन बस कर कमेंट करो ना कौन सा पनिशमेंट देबा मो मन नहीं चलছে मुझे पनिशमेंट कमेंट बॉक्स रे नवा जो कोन पनिशमेंट देबे हां बाबू हमर से परफेक्ट दाओ काम वो करवा अम्मा आज्ञा तुम करियो चैलेंज को देखो जब हम चैलेंज करेगा ना तब ना तब कौन सा चैलेंज होगा है मम्मा जब हम चैलेंज करेगा तो कौन सा भी होगा सब्जी हां हमें मम्मा खाया फट देखो कितना है बाबा है गलो तक राग हो जाय ना मुझे जब तक चीनी खाई दूँ भात मो धने ना कुत्ता करी खाएगा टाइम बॉन्ड करो बॉन्ड करो रागला पानी पियो टाइम बॉन्ड हो चुका पानी पियो इधर रुकी जाओ भात खाओ ना तू तो विनो रे गुरु चिकन बताइए तो बोलो क्या देखिए करो हमरा काबू चले चुकी हारे खबर हारे खाली आम चटनी रखि देबी चाह आज तरकारी रांचंदी चिकन टा प्रति परमेश्वर राग है हां दे तो लका करी सब भात गरम गरम को लका
ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଖାଇପାରିବି ମାମା ନା ମୋର ହଉଛି ଅନ୍ଧାର ହଉନି ତ ମୋର ହଉଛି ଓ ତୁମ ସଇଲାନି ମାମା ହାରିଲା ସବୁବେଳେ ହରାଇ ଯାଉଛ ଆଉ ବାପକୁ ମିଶିକି ମା ମା ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିଶ କରିବା ନା ତାପରେ ତମେ ଦେବି ତାଠୁ ବାବା ଥିବ ଅଛି टाइम चलते 3 ओके फ्रेंड आपको बसी बसी खाइबी ना नाकरे आपको सब हो जाଉଛି मामा तो ଏବେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତ ପୁଅ ତ ଜିତିଗଲା ତାପରେ ବାବା ଜିତିଗଲେ ତ ଏବେ ଆମେ ରଖୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଜଣାନ୍ତୁ କ'ଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦରକାର କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଆମେ ସେବେ ଯାଇକି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଶୁରୁ କରିବୁ एना बटे तो ଆମେ एना ତ ହଁ ଏବେ ଯଦି ମୋତେ ଆମେ ଏବେ